जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को दर्शक बंधु आज मु आपण को दुईटी एंजेल नंबर कहबी। प्रथम नंबर टी होची आपण को अर्जेंट मनी पाई जोटा कि आपण टंका चाहूँगी तेबे से एंजेल नंबर को जदि आपण निज हाथ में अर्थात आगुरी को बहुत थर एंजेल नंबर उपर वीडियो कर सारी निजर बाँ हाथ में लिखिए निश्चिंत भाव में आपण को टंका मिल जाव। ता छड़ा जदि आपण बिजनेस करुचंती कौनसी पब्लिकली सर्विस करुचंती बा कौनसी भी एमिति धंदा करुचंती जो थिरे कि आपणकर क्लाइंट दरकार जेमिति कि आपणकर ब्यूटी पार्लर अच्छी होटेल अच्छी आपण LIC एजेंट बा आपणकर कौनसी कंपनी रही जो कि आपणकर क्लाइंट दरकार आपण प्रोजेक्ट वर्क करुचंती किछि भी जो थिरे आपणको क्लाइंट दरकार तेबे क्लाइंट पाई मध्य आज गोटे सुंदर एंजेल नंबर आपन को कहबी जहाँद्वारा कि 100% आपन क्लाइंट अट्रैक्ट करेंगे जो मैंने खास कर बिजनेस करुँच छोट छोट दुकान सब कर क्लाइंट अट्रैक्ट हेबे एवं ये बहुत फायदा आपन को मिल आपड़ जानते बहुत थर मुझे एंजेल नंबर उपर वीडियो देछि कही मत भल फीडबैक आसी एंजेल नंबर काम करुच्ची इट्स रियली वर्क। देखंतु दर्शक बंधु एंजेल नंबर गुड़िक एते ब्यूटीफुली काम करे एते स्मूथली काम करे आपण करिकी तो देखंतु श्रद्धा सह विश्वास सह संपूर्ण विश्वास करंतु मु गारंटी दूची आज जो एंजेल नंबर दुईटी आपन को देबी आपण जदि बिजनेस करूचंती बा आपण कोनोसी एजेंट काम करूचंती आपणकर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट अच्छी हार्डवेयर इंस्टीट्यूट अच्छी आपण कौटी भी जमती कि शेयर मार्केटिंग काम करुँच पब्लिक रिलेशन रे अच्छी विभिन्न क्षेत्र में क्लाइंट निश्चिंत भाव में दरकार आप कंट्राक्ट कि भी तो क्लाइंट दरकार निश्चिंत भाव में एमती कि इंटरनेशनल लेवल ले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जदि भी करुँच क्लाइंट तो दरकार ना। तो आज जहाँ भी एंजेल नंबर आपन को कहबी आपन को खूब सुपरली काम कर विश्वास करंतु मु गारंटी दूची एटा काम करुच्ची ए नंबर गुड़िक मु मोर छोट बड़ उपाय लगे प्लस अन्य जहाँ को भी कही से पॉजिटिव रिजल्ट पाई से आपण पाखे आज मुझे एंजेल नंबर पहुँचाऊँगी आपण करके देखूँ आपन को बहुत ही भल काम कर मनी ये आपंकर क्वेश्चन रंका खाली एंजेल नंबर करदे कौन लक्ष लक्ष टंका पड़े आसो ये मिछ कथा मुझे कहवाक चाहे ना। ये मुझे गोटे जिनिस क्लीयर करी कहवाक चाहूँगी जे जो भी एंजेल नंबर कहबी जदि आपण 50,000 टंका मागिबे तेबे निश्चिंत भाव में किछि दिन भितर आपण को 10-20,000 टंका तो मिल जिवो। जदि आपण क्या 2,000 टंका चाहूँगी 500 टंका खर्च पाई चाहूँगी तेबे आपण को निश्चिंत तो से खर्च पैसा मिल जिवो बा आपण गोटे चाहूँगी मत कौटू 10,000 निहाती दरकार आपण एंजेल नंबर जदि लिखुंट निश्चिंत भाव में आपन को छोट छोट एमाउंट बहुत जल्दी मिल जिवो। बड़ एमाउंट पाई आपन को किछि दिन लगातार आपको लिखा पड़ो जे पर्यंत आपन को बड़ एमाउंटा न मिली किंतु आपण निजे देखिए आपन 20,000 इच्छा करके जदि लिखिंट 10-15,000 कौटू ना कौटू आपनकर आरेंज होपन को मिल जिवो। किए भी आपणकर चिन्हारे हो आपणकर सांगसाथी हो आपणकर निज फ्रेंड सर्कल हो साहाय्य करदेव एवं आपण को मनी मिल जिवो। सेमती क्लाइंट पाई आज जो एंजेल नंबर टी कहबी आपणकर जो दुकान हो बिजनेस हो जहाँ भी करुँच संपूर्ण भी जदि खाली पड़ी आप लिखिकी तो देखूँ किछि दिन निश्चिंत भाव में प्रत्येक दिन आपण ये कहवाक पड़ो मत आज दिन में 5टी क्लाइंट मिली जदि आप 5टी क्लाइंट करुँच मुझे गारंटी दूची किसी ना तो 2-3टा क्लाइंट आपको निश्चिंत भाव में मिल जाव करके देखंतु एटा बहुत मैजिक भाव में वर्क करे खूब सुंदर भाव में आपन को काम करे केवल आपन श्रद्धा एवं विश्वास सहित करके देखंतु जदि हसिकी उड़े देबे देखंतु देखंतु बाट समस्त अच्छी किए जदि अजाणतरे हो जानतरे हो भूल जगार फसी जाइए सेठू बाहर बाट समस्त अच्छी किंतु जड़े जदि विश्वास ही न कर हसिकी उड़ेदेव तेबे तापाई केबे मैजिक हुएनी। मैजिक तापाई हुए जी विश्वास करे विश्वास करंतु गारंटी तो मु दौची ना किसी दिन लिखिकी देखंतु निश्चिंत भाव में आपण को जेतिकी जन करुछन ता भितर बहुत जन सक्सेस हो जिवे खूब कम जड़े जड़े रही जी कि निजर बहुत खराब परिस्थिति खराब कर्म जो
ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100ରେ 80-85 ଜଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଏ। କର୍ମ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ। ମନି ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ନମ୍ବର କରିବେ? ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର 2ଟି କହିବି, ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପେନ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମାର୍କର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ନିଜ ଶରୀରର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରିଷ୍ଟ ବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଜାଗା, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବାଜୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଦେଖିବ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ମନି ପାଇଁ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ ବା ଲିଭି ଯାଉଛି, ଆଜି ଲେଖିଛନ୍ତି କାଲିକୁ ସେଇଟା ଲିଭି ଯାଉଛି, ପୁଣି କାଲି ଲେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରଦିନକୁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ପହରଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ମୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବିକି ଏବଂ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କିଛି ଟଙ୍କା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେମିତି ଆଜି 5ଟି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି 5ଟି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 5ଟି ନହେଲେ ବି 3ଟି 4ଟି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ପେନ୍ରେ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଲିଭିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲିଭିଲେ ବି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଲିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସଚ୍ଚା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସହ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା ସହ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ସହ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରଟି ମନି ପାଇଁ ହେଉଛି 199621147, 199621147। ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁକା ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 71588, 71588। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ତ ଲେଖିବେ। ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି 2 ଥର 3 ଥର ଚାଣ୍ଟିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଚାଣ୍ଟିଂର ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ପାଣିକୁ ଧରିକି ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ବା ପାଣି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେମିତି ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ବାରମ୍ବାର, ନଚେତ୍ ଖାଲି ବି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଥୋଇକି ବି ଆପଣ ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆହୁରି ମିଳିବ। ଏବଂ ଚାଣ୍ଟିଂ ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଦେବେ। ଚାଣ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବେ, 45 ଥର କରିକି ଆପଣ ଦିନକୁ 3 ଥର କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ 108 ଥର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ଅତି ସୁବିଧା ବି ହେଉନି, 21 ଥର ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ମନି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଣ୍ଟିଂ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। 2 ଥର ହେଉ ପଛେ 21 ଥର, ନହେଲେ 2 ଥର ହେଉ ପଛେ 45 ଥର, ନଚେତ୍ 108 ଥର ଥରେ ହେଉ ପଛେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ମୋର, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖିବନି ସେଭଳି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ବହୁତ ଜଣ କଲେଣି, ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତିକାର ମୋ ଭଳି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସମୟ ଦେଇକରି ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ।